qui se lève le dernier. Jango yango yo, jangwa molimo, jangwa mafuta, jangwa bikamwa, amina sembola loboko, sembola loboko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru tena Mungu juu ya kutupatia tena souffle de vie leo, kutupatia tena force juu ya ashie kuparler de sa part. Mungu abarikiwe sana. Wakumbingu tunamshukuru juu ya presence yako wewe kunafuata hii video muhimu na wewe utafuata saa yote utaifuata. Mungu wakumbingu na wewe aone kukubariki. Na bariki babone bote balebe ko vraiment nafuataka hii emission chaque fois. Leo nafuataka maenseignement yetu. Mungu wakumbingu aone kumibariki kabisa. Bien aimé, tuko na parler sur la malédiction. Leo mina penda ni parler ko 3 catégories ya malédiction ile na kwaka ikuna teswa batoto ya Mungu malgré usha kumwamini Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur na sauveur wa maisha yako. Unatembea na Mungu, unatembea mboka bwa Mungu, kazi ya Mungu unafanya, maofrande yako unafanya, lakini kuna remarquer que ça ne va pas. Kuna remarquer malheur mwa kuna kufuata we mtoto wa Mungu ule unapaswa kutembea de victoire en victoire et de gloire en gloire, mais on a remarqué tout vraiment ça ne va pas. On a remarqué ça ne va pas. Beaucoup de prières, makazi unafanya ku pratiquer parole ya Mungu, una pratiquer parole ya Mungu, lakini kuna remarqué que ça ne va pas. Bien aimé dans le Seigneur, mnapenda kupresenter ko kufundisha 3 catégories ya malédiction. Il faut ikuwe réparer pour que ma puissance ya malédiction na pesé sur toi ipate kuacha fashi na upate kuona mwangaza kwa maisha yako. Mina beba ya kwanza malédiction eko générationnelle. Mimi sema hivi mu émission passée, mu vidéo passée, mina sema hivi. Kama cause ya malédiction aina réparer. Bible nasema mu Proverbe chapitre 26 verset 2, malédiction sans cause iko nul et sans effet. C'est vrai. Malédiction sans cause iko sans effet. Aina na effet kwa maisha yetu. Lakini malédiction ile iko na cause. Bien aimé dans le Seigneur, iko na effet kwa maisha yetu. Wakati malédiction ya cause iko na effet kwa maisha yetu, inapendeza kuarranger ou bien kureparer ile cause il créer les malédictions, na utona kusema ile puissance ya œuvre de la croix, ile Yesu alibeba malédiction ku croix, itakuwa na effet pa maisha yako. Kama ile cause ya ile malédiction ilikuwa prononcée pa maisha yako, aina réparer. Bien aimé dans le Seigneur, malgré que le Seigneur Jésus-Christ ku croix alibeba malédiction, utona se malédiction itakuwa kunafuata paka maisha yako. Malédiction ni malheur kuna kufuata, mamikoshi kuna kufuata, mamambo ile wao kufanya unashtukia tu na kuangukia wao ulifanya, unaanza na kulita sema damu ya mbata. Bien aimé dans le Seigneur, mina beba malédiction ya kwanza ndani ya Biblia, ile il faut réparer cause yayo na upate kushimama uvunje ile maparole. Pourquoi? Parce que déjà wakati malédiction ko prononcer ina créé ma esprit ya malédiction, les esprits mauvais ya malédiction, na ile maesprit ya malédiction inaanza créer ma malheur pa maisha yako. Na njoo kusema ile maesprit isikwe na force ya kucreer ma malheur pa maisha yako, isikwe na force pa maisha yako. En tant que mtoto wa Mungu, wewe unapaswa kureparer ile cause ya ile malédiction. Mina beba cause ya kwanza tutasoma ndani ya Biblia, niko mu Exode chapitre 20. Tutasoma Exode chapitre 20. Minasoma verset 3. Exode chapitre 20 verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Hii catégorie ya kwanza ni catégorie ya malédiction eko générationnelle, malédiction ya bizazi, malédiction ya mafamille. Weye haukufanye kintu, weye haukuabudu miungu ingine,
weye wakati ulikomea lwako ulikomea ndani ya kanisa, barikuzala par exemple mkanisa, barikuzala auyue lwako mambo ya mamiungu maidol au kuingie munyumba ya mifumu, ni bazazi baringiaka, ni nkambo alikuwaka mfumu par exemple, kambo alikuyaka muntu moya ule asikwanzeke kuomba lwake Mungu, ye kama mambo yanatokea fo aite maesprit, aite bankambu, aenda kalamushe mamijimu, enda kunyumba ya mfumu. Alikuwa ni muntu eko sorcier, eko na pratique sorcellerie, eko alikuwa occultiste, eko na pratique mabuloji. Bien aimé dans le Seigneur, Mungu anasema hivi, je suis un Dieu jaloux. Niko Mungu wa bwivu kubale bantu beko na pratike, bale bantu beko na budu maidol. Amuta budu Mungu mwingine iskapokuja mie peke yangu. Amuta taye kintu. Munayua hata mafoto tunaikaka manyumba yetu asema ni foto ya Yesu. Vraiment samo ya hivi tuko na bikotola. Ile mafoto unaweka, unataka kutoka, unafika kumbele ile foto, unaprier kumbele ile foto, unafanya makroa. Mais bien aimé dans le Seigneur, ile mabintu kuna tukokotea malédiction. Na bankambo yetu ba mingi shiba mingi bankambo yetu aba kumujuake Seigneur Jésus Christ, aba kumujuake Mungu. Barikuwa tu ni boba kapate problem fulani kalamuka ndani ya famille, banakimbia mbele banenda kwa mfumu pour que barange le problème. Or wakati beko nafanya vile, manake banamubeba Mungu, banamweka kote, banaanza kuadore Satan, banaanza kuadore miungu ingine. Na Mungu anasema njuu ya ile mita punir ule muntu anafanya vile, patia punition jusqu'à la 4e génération. Mina kupatia exemple. Weye ou bien mie, kambo yangu alikuwa muntu, alikuwa mfumu par exemple, alikuwa muntu asikumujue Mungu, alianza kuabudu miungu ingine, alianza kuabudu maidol. Ule nkambo yangu maana yake Mungu deja anesha kusema, Mungu anesha deja kuprononcer kusema muntu atafanya vile atakuwa puni. Maana yake ile punition jusqu'à la 4e génération. Mie niko mu ile kizazi, niko mu 3e ou bien niko mu 4e génération ou bien niko mu 2e génération ya kile kizazi kiko na ile punition ya adoration ya maidol, ya adoration ya mamiungu ingine. Wakati mimi naamini Seigneur Jésus Christ, deja ile punition ya Mungu ilikuwa yako deja. Milikuwa deja kandida kuile punition ya Mungu parce que kambo yangu, baba yangu ariabudu miungu ingine. Manake mie minachikuta kandida kuile punition ya Mungu au kuile malédiction ya Mungu. Ile malédiction Mungu anesha punition ya Mungu ile eko na pika bantu bale beko na budu ile miungu. Wakati sasa mimi namwamini Seigneur Jésus Christ, bien aimé dans le Seigneur, juu ya ile malédiction ikwe repare, mitafanya je? Mie shikuabudu miungu pamoja na nkambo yangu, mi shikuabudu miungu pamoja na baba yangu. Kile mitaweza kufanya ni nini? Mitaomba Mungu arumie bazazi yangu, na wakati Mungu atarumia bazazi yangu na baombea huruma, mie mtoto wa Mungu mina shimama, mina ingia mu prière, mina vunja ile puissance ya malédiction, ile esprit ya malédiction pour que shikwe na effet pa maisha yangu. Muile wakati mita deklare kusema Seigneur Jésus Christ kukroa ya Golgotha uribeba malédiction yote, urijifanya kuwa malédiction pour que mini kuye bénédiction. Mina deklare bénédiction pa maisha yangu, na mina vunja, mina brise puissance ya malédiction ya adoration ya maidol, ile bazazi yangu bari adore maidol. Mishijwe kama tu una comprendra na pa ile fwashi. Bien aimé dans le Seigneur, unaweza kuwa na muzazi yako, paka vini lete exemple mu video passé. Muzazi yako alifanya mambo moya fulani, na ile mambo fulani muzazi alifanya kulikuwa ma parole prononcée ya malédiction. Wakati bara prononcer ma parole ya malédiction, wewe ukukwe ku ile mambo, wewe ukufanya ile mambo, mais ule prononcer parole ya malédiction aritaya nasema wewe na kizazi kyako na batoto yako amutaona bonheur parce que wewe unanifanya hii mambo. Juu ya kurepare ile kintu, juu kusema ile malédiction shikwe na effet pa maisha yako, weye mtoto wa Mungu utavunja ile maparole ya malédiction, utalomba buluma kwa Mungu na utavunja ile maparole ya malédiction. C'est pourquoi kama unangara mu Bible, utaona kusema bale bantu ba mingi banaanza kuombaka zama. Angara prière ya Daniel. Daniel asitwange magoti tu, anaanza Mungu nigumie eko mi Daniel, hapana. Daniel anajua sema wakati niko hivi mutumwa bananibamba, mimi nenda mu esclavagisme ku Babylon, bananibamba ku Babylon, haina kozi yangu lakini ni kozi ya nkambo yangu Ezekias. Shibote tunakumbuka Ezekias mambo ile alifanyaka. Ezekias Biblia inasema aliendaka wakati alikuwaka malari.
wakati alikuwa malari anapona malari yake. Kisha kupona malari yake, roi wa Babylon anatuma bantu bakwe bamuvizite, bamuangalie, bamupoleshe juu ya magonjwa. Wakati bale balikuwa kumupolesha Ezekias juu ya magonjwa, Biblia inasema Ezekias akaanza kubaonesha mali yake yote, mazuri yote mumukini, akenda kufungula mu arsenal ya maarme, akaonesha bantu ya ku Babylon. Na Mungu akamutuma tena profete Ezai kumwambia, pourquoi unafanya kikintu vile unafanya kikintu, uyue kusema mu miaka ya kumbele kupitia hii acte na pose batoto yako, roi wa Babylon atakuyaka kubambaka batoto yako na atenda kubafanya kuya ba esclave bake. Na ile mambo ilifika wakati Daniel alijikuta mule mubutumwa, alijikuta ku Babylon, ashikukwe yeye na faute aina ye Daniel alifanya ile faute, lakini ilikuwa ni faute ya Ezekias. Wakati Daniel aliingia katika maombi, Daniel aliprie, Daniel alisema Seigneur pardonne-moi, Mungu nihurumie, humia baba yetu kwa sababu alitembea mubaya mbele ya macho yako. Na wakati na una remarque mama lori kuna kufuata, una remarque kile kintu jo kusema bien aimé dans le Seigneur, unapasha kuprier kombea baba yako. Peut-être alikuwa occultiste, peut-être alikuwa sorcier, peut-être alikuwa muntu mwa déranger bantu sana mu famille. Mama ko peut-être alikuwa muntu mwa mchawi, déranger bantu sana mu famille. Na wakati bantu wanaanza kufa mu famille, bantu wanaanza kutupa malédiction, bantu wanaanza kutupa malédiction yeye na kizazi kyake, yeye na kizazi. Wakati bantu wako natupa vile, ni malédiction bien aimé iko na cause. Wakati iko na cause, wewe unapasha kufanya nini? Unapasha kureparer les causes pour que les malédictions ikuye sans effet pa maisha yako. Mungu wa kumbingu akusaidie na Mungu wa kumbingu akubariki. Mina beba kategori ya pili ya malédiction. Kategori ya pili ya malédiction ni weye ulifanya kintu envers muntu mwingine. Mina beba tu mukifupi, mina beba bazazi. Tutasoma Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, minanza verset 2. Verset 2, minanza verset 1, pour que tu comprennes bien. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimé, hii ni kategori ingine ya malédiction ya weye muntu weye na muntu mwingine. Ndugu yangu mupendwa, Biblia inasema hivi: heshimu baba yako na mama yako, pour que maisha yako ikuye murefu na ikuye muzuri, pour que kwe heureux pa dunia. Mu contraire, wakati weye au respecte au honore bapana yako, maisha yako haitakuya ta vie ne sera pas heureuse na maisha yako haitakuya murefu. Mu contraire, bien-aimé dans le Seigneur, weye wakati ulikuwa auya muamini Bwana Yesu, tuko nasemea njoo ya ba chrétien, parce que ba chrétien beko nasema wakati mimi naamini Seigneur Jésus Christ, malédiction yote inanguka. C'est vrai, kuko ile inanguka mala moya wakati unaamini, mais kuko ile il faut reparer pour que ipate kuanguka. Njoo ile mie niko nasemea ile il faut kureparer. Wakati ulikuwa uyamwamini Seigneur Jésus Christ, angalia façon unaanza kuvivre na baparents bako, angalia façon unaanza kuvivre na muzazi yako, mama yako, bien baba yako. Ilisha kukutokea kama maisha yako unapika baba yako, ilisha kutokea maisha yako unashimama na chambula mama yako. Ata mama yako ashiseme kintu, ata baba yako ashiseme kintu, Mungu yeye anesha deja kusema kintu. Wakati aonore parents wako, aweshimie bazazi yako, uko na bajibu n'importe comment, uko nasema n'importe quand, uko nasema n'importe quoi juu ya bazazi yako, ujue kusema bien aimé dans le Seigneur. Kuko malédiction ya wewe kose kuya heureux pa dunia hii, maisha yako ishikwe mrefu pa dunia. Wakati shi turanza kukomeaka batupachaka education kubazazi, banatuambia kusema ukaona mtu wa age ya baba yako ni baba yako, utamuita papa. Ukaona mtu wa age ya mama yako ni mama yako, utamuita mama. Bien aimé, na bari tu edukaka shie wakati turanza komea banasema hivi:
Kama munaenda quelque part, unaona mtu mkubwa ana na place ya kuikala, we mtoto kwa kuikala, we utashimama na mbio mtu mkubwa wa aji ya baba yako, wa aji ya mama yako, kwa kale pafazi pale, we unesha kala, we mtoto unapasha kushimama. Muzazi mtu mkubwa ifo kumrespekte. Njoo vile shi baranza kutuedikaka. Na tunaona kusema ile mabintu ile mamanyere, muitan ile mamanyere inako. Utaona kusema batoto abaishimie sana bantu bakubwa ba parents, abaitembe selon la parole de Dieu, malgré beko ba chrétien, malgré peut-être alikuwa kashia muamini Yesu zamani alifanyaka bile bintu. Est-ce que onesha kureparer? Est-ce que onesha kulombaka buluma kwa parent wako? Est-ce que onesha kutengenezaka na muzazi yako? Mita kupatia témoignage moya fulani. Siku moya nalikuta na dada moya, ule dada eko nateswa sérieusement, mateso ya nguvu sana. Babwana kumwachaka, babwana kumukimbiaka, eko na batoto bale babwana anazala bwana nakimbia sans problème. Maisha ya mangaiko, manjala, mateso. Bien-aimé, tukaanza kusumburia na ule dada. Wakati tuko nasumburia na ule dada, dada ule ananiambia mambo moya mcure d'âme. Dada ananiambia hivi. Anasema wakati ile alikuyaka angali mtoto kunyumba ya bazazi yake, papa wake alikuwa na position ya bien, mama yake alikuyaka kutu mama wa bien. Mais lakini baba yake na mamake abakuanza kupatana zaidi. Wakati abakuanza kupatana zaidi, ye akashika, ye alipendaka baba ke mama yake. Wakati akishikia tu babake na mamake bananza kukosana, ye atengia mnyumba, aningiriria mwa baba yake, anaanza musema mama yake. Na wakati anaanza fanya kile kintu, souvent kama anafanya kile kintu, mama yake anaanza kumwambia paka parole mwase, weye utateswaka. Ile mambo ikafanika tu, babake na mamake bakakosana, ye akengira tu mwile mambo, anaanza musema babake ya mama toka, wenjo mubaya, mamake anaanza kutushapaka sauti sema weye utateswaka. Mais bien aimé, alikuwa ngari mtoto kwabo. Alikomea, alikuwa chrétien wa bien, wa kumongopa Mungu, wa maombi, milima siku yote kupanda milima. Unaya mateso kama inapita na sukumanga mtu mu maombi ya birio kabisa. Huyu mama anaanza panda kumulima sana, anaanza kuomba sana. Akanyambia mama niko nongopa Mungu, si comprendre pourquoi maisha yangu iko hivi. Wakati tulisumburia naye, tunavumbula cause. Mina mwambia cause ya maisha yako kwa mubaya ni ile masauti mama yako anaanza kusema. Mamako na babako banakosana, wewe kinakona ni nini? Wewe kwa wamo na mambo, bo bawili ni bibi na bwana, kama banakosana, bana yake banakosana, bana vile batarepare. Mais bibi na bwana banakosana, wewe en tant que mtoto, unaingia mwile mambo, unaenda na wewe unasema mama masauti yako, kisha wakati unasema sauti, mama shibakie kimya, mama anakururisha na yeye masauti, anasema wewe utateswaka. Bien aimé, itakubamba. Malgré que on muamini Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu il est le Dieu de justice. Il est derrière toujours sa parole pour l'accomplir. Yana sema honore ton père et ta mère. Unapaswa kuba honore bazazi yako pour que maisha yako kuwe mzuri na mrefu pa dunia. Na mutona muremarke kama tunaenda kwa cimetière, tunaenda kujika, muangare pa misalaba, muangare age ya bale beko benye kuzikwa muitan. Utaona ni paka 82, 97, 72. Ni paka batoto kiloko beko benye kujiko maaji ya 60, 50 iko ni pale na pale na pale. Mais bien aimé dans le Seigneur, ninjuu ya nini? Parce que batoto basasa banariona kuyua mingi sana, bazazi abayue tena kintu, ikwe bazazi bakiro, ata muzazi wa kiro, ata muzazi wako wa biologique. Bien aimé dans le Seigneur, Mungu anakulomba vraiment umurespecte na upate vraiment kumheshimia. Mitasema kia mwisho, kategori ya mwisho ile hii ni we kutengeneza na muntu. Par exemple, imi nabeba ni example ya parent, example ata ya muntu mwingine, ulichambula, ulifanya kintu, ule muntu anakufinga, ushizania sema wakati unaamini Seigneur Jésus-Christ au nom de la grâce, ile mambo inanguka. Non, tu dois réparer. Il faut qu'on répare pour que les malédictions ikuye sans effet pa maisha yako. Mina beba ya mwisho ni Malaki chapitre 3 verset 8 à 9. Mina soma tu ile mbio mbio. Malaki chapitre 8. Hii malédiction bien aimé iko na teswa ba Kristu ba mingi, shi batoto ba Mungu ba mingi. Hii malédiction kuna tuteswa sana. Malaki chapitre 3 verset 8 à 9. Un homme peut tromper-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez
la nation tout entière. Vous êtes frappés par la malédiction, bien-aimés dans le Seigneur. Mtoto wa Mungu, ujue kusema hivi. Mungu anasema hivi, we ule aulete dimi yako na offrande yako comme il se doit. Mungu anasema hivi, kufrape na malédiction. Hawezi kuria dime. Wakati kuna kuria dime, unakuria malédiction. C'est pourquoi makazi ya mkono wako, acha kubamba baloji. Makazi ya mkono wako iko yenye kukauka. Makazi ya mkono wako haitoshe mafrui. Kwa sababu kuna kuria bintu biko sakre bile wao pasho kuria dim au pasho kuria. Mungu anasema hivi, wakati mko na nitrompe mumadimi yenu na maofrande yenu, muko frappe na malédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Na hii malédiction juu itoke pa maisha yako, il faut réparer. Pasteur, mtumishi wa Mungu, uko na kanisa ya bantu 50, uko na kanisa ya bantu 100, aba bantu 100 abaletake madimi yabo. Manake kunaongoza kanisa ya ba voleur 100. 100 voleurs uko naongoza. Wewe unazana sema ile kanisa itakuwa beni, kanisa itakuwa beni parce que ni kanisa iko na malédiction. Na hii malédiction iko juu kunini? Kumanke ya kuleta dimi yetu na maofrande yetu. Wakati atubipeleke comme il se doit, Mungu wa kumbingu eko na tupa malédiction yula maisha yetu. Manake maisha yetu iko na malédiction. Madimi na maofrande, muyue kusema offrande, Mungu aruyaka yo bantu. Tunaona Ananias na Safira, Mungu alibaua njuu ya nini? Balipeleka offrande yabo mubaya. Wakati banapeleka offrande mubaya, kunakuwa malédiction. Sa leo hii tunaona Ananias na Safira balikufa. Leo hii hawezi kufa mkanisa. Kama unakufa mkanisa leo, batatufunga. Me ile lufu lugu nakufuata, lugu nafuata bintu byako, lugu nafuata maisha yako, lugu nakufuata mumanjia mbali mbali, bien-aimé dans le Seigneur. Na njua kureparer hii malédiction, il faut vraiment, mon frère, ma soeur, kumulomba Mungu pardon. Qui se lève le dernier. Jango yango yo, jangwa molimo, jangwa mafuta, jangwa bikamwa, amina sebola.